এই ভিডিওটা দেখতে গেলে তোমার হাসি থামতে পারবে না। একবার দেখো ভিডিওটা, তাহলে বুঝতে পারবে। আমি 10 বার দেখেছি এই ভিডিওটা, তাও আমার হাসি থামতে পারেনি গো। তোমরা একবার দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে এই ভিডিওটার মানে। लेकिन एक सेकंड लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? हाथ लगा इसमें सूख को काम है कल का काम है लेकिन एक सेकंड हेलो काम बस क्या कल का काम से लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? मेरे को